السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي درس لا سيمتري أكسيال، وسنرى من خلالها تمرينا. يقول التمرين: دلتا une droite, AB un segment et I son milieu. Première question: construire A', B', I' les symétriques respectifs de A, B, I par rapport à la droite delta. Deuxième question: montrer que I' est le milieu du segment A', B'. بالنسبة للشكل كنعرفوا وتعلمنا في الحصص الماضية كيف نرسم مماثلات نقط بالنسبة لمستقيم. إذن الشكل هنا الآن جاهز. comme vous voyez, on a tracé une droite delta هو اللي غادي نعتبروه l'axe de symétrie محور التماثل. خدينا واحد لو سيغمون AB et I son milieu. donc هاد la distance A هنا A ماشي A', A, B un segment et I son milieu. donc on a AI est égal à BI. Bon, بعد ذلك رسمنا I' le symétrique de A par rapport à delta, I' le symétrique de I par rapport à delta et B' le symétrique de B par rapport à delta. alors السؤال الأول أعتقد واضح وبسيط. ننتقل إلى السؤال الثاني هو اللي مهم. السؤال الثاني: montrer que I' est le milieu du segment A'B'. alors باش نبرهنوا على أن I' le milieu du segment A'B' خصنا نوجدوا جوج ديال المسائل. أولا أن تكون النقط A', I', B' sont des points alignés. ثم بعد ذلك سنحاول أن نجد I' est égal à la distance I', B'. alors commençons d'abord par les points alignés. donc كنعرفوا بأن A' هي le symétrique de A, I' le symétrique de I et B' le symétrique de B طبعا par rapport à la droite delta. alors on a A', I', B' sont les symétriques respectifs de A, I, B par rapport à la droite delta. مزيان. alors واش كنعرفوا على النقاط A و I و B. les points A, I, B sont alignés. alors forcément les points A', I', B' sont alignés. رأينا هذا في القسم. إذن غادي نكتبو puisque A, I, B sont alignés. واضح بأن هاد les points A, I, B sont alignés car I le milieu de AB. alors madame I le milieu du segment AB, alors forcément هاد les points غادي يكونوا sont alignés. alors puisque A, I, B sont alignés, alors les symétriques نتاع A, I et B حتى هما غادي يكونوا sont alignés اللي هما A', I', B' sont alignés. جيد. الآن on va montrer que la distance A', BI' est égale I', B'. إذا واش كنعرفوا على المسافة A', I'. donc في الحقيقة هاد la distance راه كتساوي لنا la distance AI لأن A' هي le symétrique de A et prime le symétrique de I. وحنا كنعرفوا بأن la symétrie axiale conserve la distance entre deux points. alors غادي نكتبوا on a A' et I' sont les symétriques respectifs de A et I par rapport à la droite delta دائما. alors غادي تكون عندي المسافة A', I' est égale la distance AI.
لأن التماثل المحوري la symétrie axiale conserve la distance. نسميو هذه واحد. غادي نمشيو لأن دابا I prime. I prime هي le symétrique de I par rapport à la droite delta. Et on a B prime, le symétrique de B par rapport à la delta. Alors غادي تكون المسافة IB, la distance IB est égale à la distance I prime B prime. Alors بنفس الطريقة غادي نكتبو on a I prime et B prime sont les symétriques respectifs de I et B. نحترموا الترتيب. I prime le symétrique de I, B prime le symétrique de B par rapport دائما par rapport à la droite delta. Alors غادي تكون المسافة I prime B prime بدورها كتساوي لنا المسافة IB دائما لأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين النقطتين. La symétrie axiale conserve la distance entre deux points. Alors باش نبينوا بأن هاد A prime I prime est égal I prime B prime, il suffit نتأكدوا بأن هاد la distance AI est égale IB. نوليو الشكل la distance AI est égale la distance IB. علاش؟ Pourquoi? Car I le milieu de AB. إذن غادي نكتبو puisque I est le milieu de AB, alors غادي تكون المسافة AI est égale la distance IB. نسجلو هذه نسميوها رقم 3. alors لاحظوا النتائج الثلاث. A prime I prime est égal à I prime B prime est égal IB. والنتيجة 3 كتكون هاد لا ديستونس AI اللي هي هذه كتساوي لنا لا ديستونس IB اللي هي هذه. donc AI est égal IB, alors forcément A prime et prime est égal I prime B prime. donc d'après les résultats D'après les résultats 1, 2 et 3, on déduit que la distance A' I' est égale à la distance I' B'. Donc, on a trouvé A', I', B' sont des points alignés. وجدنا هاد النقط مستقيمية. وجدنا كذلك la distance A', I' est égale à la distance I', B'. اللي هي هذه. Donc, on dit, et par suite, ou bien alors I' est le milieu du segment A', B'. إذن وش هي النتيجة اللي استفدنا منها من خلال هذا التمرين؟ هو أن la symétrie axiale conserve le milieu d'un segment. إذا نعتبروها هذه كخاصية. إذا كانت عندي واحد القطعة AB و I le milieu نتاعها المنتصف نتاع هذه القطعة AB. إذا رسمنا A' le milieu de A, I' le milieu de I, B' le milieu de B, alors forcément هذا le point I' غادي تكون حتى هي le milieu تاع هذا le segment A', B'. donc la symétrie axiale conserve la distance. نكتفي بهذا القدر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.